دعوت خطاب دیتا ہوں ترجمان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. میری مراد شیر اہل حدیث شیر پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. یقین جانے جتنا مجمع آپ کی آواز جانی چاہیے دور تک. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے جذبوں کے ساتھ بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب. حضرات آپ کو حافظ صاحب بیدار کر رہے تھے اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. آپ زندہ نہیں شہر کٹیاں میں آئے ہو تو نعرے کا جواب اس انداز میں دو کہ شہر اہل حدیث کو پتہ چل جائے یہ وفادار ہے. نعرہ تکبیر. کھڑے آ کر لٹ جائے جس دور میں غریبوں کی کمائی اس دور کے حاکم سے کیا قبول ہوئی ہے. ختم نبوت کے پروانوں اہل حدیث یون پارس کے شاہین و شہبازوں نعرہ تکبیر. ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت مسلک اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وما ارسلناک الا کافۃ للناس کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء
انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وانا الماحي يمحو الله بي الكفر وانا العاقب ليس بعده نبي۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے تو صاحباب نے میرے تو بیشتر جماعت دے ابھر دے ہوئے نوجوان خطابات خطابات نو سنے ہیں، اور آج دی ایک کانفرنس جو کہ ختم نبوت دے حوالے نا جس دا انعقاد اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے سالار، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے جانباز اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع قصور، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان شہباز جانباز جنہاں نے آج دی اس کانفرنس دا انعقاد کیتا ہے، میں اس کانفرنس دی کامیابی تے اپنے انتہائی بائی مخلص بائی حضرت مولانا سلمان اعظم صاحب حافظہ اللہ اور اپنے بھائی حافظ قسیم صاحب اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے صدر حافظ فیصل افضل شیخ صاحب اور حافظ عامر صدیقی صاحب، انہاں تمام نوجوانوں نو مبارکباد پیش کرنا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کارکنان ضلع قصور دی باڈی سب نو مبارکباد دینا، اور آج دی ایک کانفرنس الحمدللہ ہر لحاظ نہ کامیاب اور کامران ہے، علماء دے حوالے نہ بھی، خطباء دے حوالے نہ نہیں، عوام الناس دے حوالے نہ بھی۔ میں بھائی سلمان نو یہ بات کہہ رہا سا کہ اس طرح لگتا ہے جویں اج آل پاکستان کانفرنس ہو رہی، اجے عشاء ہوئی ہے، 8:15 دا ٹائم ہے تے کرسیاں فل ہو گئی ہیں تے اجے قرآن دے پروانے تڑا تڑا آ رہے نے، قافلے آ رہے نے۔ اس طرح سمجھو کہ آج کی تو بند ٹوٹ گیا، سارے وہابی ایتھے یاسین گارڈن جی آ گیا اور بول دے نہیں، اور انشاءاللہ تعالی پیغمبر دی ختم نبوت واسطے انشاءاللہ اسی لڑا گے، اوچی کہو انشاءاللہ لڑو گے، نبی دی ختم نبوت واسطے جان دیو گے۔ 12,000 صحابہ پیغمبر دی ختم نبوت واسطے شہید ہوئے نے، 12,000 صحابہ، سب تو زیادہ صحابی ختم نبوت دی وجہ تو شہید کیتے گئے نے اور ختم نبوت دی وجہ تو لڑے نے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے ایک ختم نبوت اسلام کے اندر ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھ دیئے، جدا عقیدہ ختم نبوت نہیں، ساڑھے کاغذات کے اندر وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ پکا کافر ہے۔ قرآن کلمے دے 2 جز نے، ایک جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ دے حروف بھی 12 نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حروف بھی 12 نے۔ عربی گرامر دی روح نہ کسے جملے نو مکمل کرنا ہوئے او دے اندر واؤ نو لے آندہ جاندہ ہے۔ اللہ نے کلمے دے 2 جزاں دے درمیان واؤ نہیں آتی، لیکن جملہ مکمل کر دیتا ہے اور دسیا کہ یہ دنیا دے لوگوں میں مشکل کشا کلا ہوا، میرا پیغمبر رہنما کلا ہے، میں علا کلی شیء قدیر کلا، او سراج منیر کلا ہے، میں غفور الرحیم کلا، او رؤوف الرحیم کلا ہے، میں غوث اعظم کلا، او امام اعظم کلا ہے، میں دستگیر کلا،
وہ پوری دنیا دا پیر کلا ہے، میں مختار کل کلا، وہ امام کل کلا ہے۔ لوگوں میں سبحان ربی العظیم کلا، وہ انک لعلی خلق عظیم کلا ہے۔ میری خدائی چ کوئی شریک نہیں، میرے مصطفیٰ دی مصطفائی چ بھی شریک، اونچی بولو، شریک کوئی نہیں۔ کلمے دے دعا جزا دے اتے اللہ نے کوئی نقطہ نہیں پایا، نہ اوپر نہ نیچے۔ اللہ نے دسیا ہے کہ مینوں اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت دے اندر ایک نقطہ بھی گوارا نہیں۔ میرے بھائی، ایک ختم نبوت اہل حدیث دا اساس ہے، ختم نبوت اہل حدیث دی جان ہے، ختم نبوت اہل حدیث دا ایقان ہے، ختم نبوت اہل حدیث دا ایمان ہے، ختم نبوت اہل حدیث دا شنگار ہے، ختم نبوت اہل حدیث دے گلے دا ہار ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اہل حدیث دی جد جان ہے، اور ساڈا مسلک اور منہج ہے۔ جدا عقیدہ ختم نبوت دے نہیں، وہ بندہ کسے معاملے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آئیے، پیغمبر دا نام پاک قرآن دے اندر 4 مقامات تے آیا ہے، تے 4 فرقیاں دا رد کیتا ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، پہلا مقام ہے تے اللہ ایک فرقے دا رد کر رہے نے، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے، آقا علیہ السلام تے داری دار چادر سفید رنگ دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی دے مکھڑے تو چادر پرا کیتی ہے۔ گل سن لو اس کانفرنس دے اندر آنے والوں، میرے نبی تے داری دار سفید رنگ دی چادر ہے، اس چادر دے اتے کل بھی کوئی نہیں لکھے، اس چادر دے اتے آیت الکرسی بھی کوئی نہیں لکھی، اس چادر دے اتے کلمہ بھی نہیں لکھیا۔ میرے پیغمبر دا وجود پاک ہے، میرے نبی دا انگ انگ تے لولو پاک ہے، پاک وجود دے اتے صحابہ نے لوگوں کلمے تے آیت الکرسی کلا دی لکھی چادر نہیں دیتی۔ آج میں تے تو اس انسان تے چادر دے رہا وجود تے جن نے کدی زندگی دے اندر نماز بھی نہیں پڑھی۔ آئیے ذرا غور کیجئے کتے وجود نہیں ملدا۔ اے جڑیاں چادرہ کئی اہل حدیثاں نے بھی ویکھو ویکھنی شروع کر دیتیاں نے، کوئی وجود نہیں اسلام دے اندر، کل جڑے نے وہ پیرا تے آ رہے نے اور ایت الکرسی شرمگاہ تے آ رہی ہے، سراسر توہین۔ آقا دے چہرے تو چادر پرا کیتی ہے، ابو بکر نے پیشانی تے بوسا لیا ہے، نالی مسجد نبوی ہے، حضرت ابو بکر مسجد نبوی تے اندر جاتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار بیان چو کڑی ہے، فرماتے رہے واللہ ما بات رسول اللہ، اور لوگوں اللہ دے رسول فوت رہی ہوئے، اللہ دی قسمیں اللہ دے رسول فوت رہی ہوئے۔ حضرت ابو بکر آتے رہے عمر جی تھلے بہ جاؤ، عمر بیدے نہیں وا ابا عمر انکار کر دے رہے۔ فرمایا عمر جی تسی آتے ہو اللہ دے رسول فوت ہو گئے رہے، تو آنے کو دلیل کی ہے؟ میرے عمر دے کولو ابو بکر نے دلیل مگی ہے، اگر آج کوئی کہے نبی پاک فوت رہی ہوئے میں دلیل مگنا تے تو لڑنا کیا ہوئے؟ حضرت ابو بکر نو کوئی جواب نہیں دیتا، حضرت عمر بیٹھ جاتے رہے۔ میرا آج او عقیدہ ابو بکر نے بیان کیتا ہے، تو 1400 سال پہلے جیڑا عقیدہ اج دے اہل حدیث دا وہی عقیدہ میرے صدیق دا ہے۔ آپ ممبر تے چڑھ کے فرما دے رہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے محمد دی او دا رب فوت ہو گیا ہے، جیڑا عبادت کردا ہے اللہ دی او دا رب زندہ رہے گا، انہوں موت نہیں آئے گی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی آقابکم
अनाबिकुम व मय्यल कलिम अला की भई फलई यसुरल्लाह शैया व सयजजिल्लाहु शाकिरीन। दूसरे मुकाम पे आका दा नाम आया वमा काना मुहम्मदुल अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फरमाया मेरे महबूब ने ऐलान कर दिता है लोगों क़यामत तक 30 झूठे नबी आउणगे, हर एक दावा करेगा मैं नबी हाँ, कई लोग उन्होंने नबी मान लैणगे, लेकिन लोगों सुन लो अना खातमुन नबीयीन, मैं खातमुन नबीयीन हाँ। मिर्ज़ैया ने क्या खातम दा माना अंगूठी है, खातम दा माना मोहर है। सहाबा ने कहा सोनिया खातम दा की मैंने, आपने फरमाया ला नबी आबादी, फरमा गए हाथी ला नबिया, बोलो ला नबी आबादी, फरमा गए हादी ला नबी आबादी। जग्गा दे पीर ने माना भी नाल ही कर देता है कि आमत आ सकती है, नवा नबी नहीं आएगा। आइए जरा गौर कीजिए ना, कुरान ने भी ऐलान कर देता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही व लतनसुरुन्ना काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अक़ररना काला फशहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन। फरमाया मेरे नबियों थानू मैं कुलाहे नबूवत दे दिया, किताबा दे दिया, दुनिया ते भेज देवा, थोड़ियां नबूवतां किताबां दा सिक्का जारी और सारी होए। इसे दौरान सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुसा की करना ला तो मैनू नबी, ऐ मेरे नबियों कायनात थोड़ा कलमा पढ़े, तुसा सारिया ने मिल के मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ना, अपना सारा कुछ छड़ के आमीना दे लाल दा ताबेदार बन जाना है। पता है लगा हुण कयामत तक कोई नवा नबी आउणा, जिन्हां दा अकीदा है जरा हाथ चुक के बोलो कयामत तक नवा नबी आउणा, बोलो आउणा नहीं, कयामत तक नवा नबी नहीं। और कयामत आ सकती है, नवा नबी नहीं आ सकता। आदम दुनिया तो चले गए, अपनी नबूवत 10 सहीफे नाल ले गए, अदरीस दुनिया तो चले गए, 30 सहीफे नबूवत नाल ले गए, शीश दुनिया तो चले गए, 50 सहीफे नबूवत नाल ले गए। और मेरे भाई इब्राहिम दुनिया तो चले गए, 10 सहीफे नबूवत नाल ले गए। इस तो अगे आ मूसा दुनिया तो चले गए, तौरात नबूवत नाल ले गए, ईसा आसमान ते उठाए गए, अपनी इंजील नबूवत नाल ले गए, नबी दाऊद दुनिया तो चले गए, ज़बूर ते नबूवत नाल ले गए। आमीना दा लाल दुनिया तो टुर गया, आपकी नबूवत भी क़यामत तक है, आपकी शरीयत भी क़यामत तक। नारा तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, नारा तकबीर। नवा नबी आउणा, और बोलो बोलो नवा नबी आउणा। असल च तुहाडा साडा अज फासला बड़ा, ते तुहाडी आवाज़ साडे तक आउंदी कोनी, यही ये भी समझदे जिवें सुते मजमे तकरीर करन दे। खतीबा नूं ते हुंदा भी जरा सुभान अल्लाह दी छल पे, एक बारी फिर कवो फिर कवो फिर कवो, वो फिर तुहानूं पता है पेट्रोल है खुदाबाद। ते तुसीं हुण साडे तो दूर बैठे हो, लेकिन बोलो सही, कुछ ना कुछ करो। जे कुछ नहीं आउंदा ते इन्ना लीला ही पढ़ी जाओ, कुछ करो तो सही। खड़े करके जवाब दो, नारा तकबीर, नारा तकबीर। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, ताजदार खत्म नबूवत, अहले हदीस यूथ फोरस, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। रहबरो रहनुमा उलमाए अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, सरफरोश सरफरोश
मौलाना यूसुफ बसरूरी साहब। कुर्बे क़यामत एक नबी आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। दमिश्क के अंदर एक सफेद रंग का मीनारा है, वो बन चुकी है। आका ने फरमाया सी वो मीनारा कुर्बे क़यामत बनेगा। फजर दी अजान हो चुकी होएगी, नमाज का टाइम करीब होएगा। इमाम महदी मुसल्ले ते खड़े होंगे नमाज पढ़ाने वास्ते। इमाम महदी दा असल नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला होएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा नज़ूल उस मीनारे ते होएगा। फरिश्तियां दे परां ते असरा हाथ रखे होंगे, जर्द रंग दियां चादरां च लिपटे होंगे, पानी दे कतरात पेशानी ते डिगणगे और इस तरह चमकणगे जिवें मोती चमकदे ने। मोमिनीन उस मीनारे ना सीढ़ी ला के हजरत ईसा नूं उतारनगे। इमाम महदी वेखणगे हजरत ईसा आ गए, अज नबी दी हदीस सच्ची हो गई। फरमान के आ जाओ तुसी नमाज पढ़ाओ, असी तुहाडे मगर नमाज पढ़ना चाहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहंदे ने नमाज पढ़ान नहीं आया, अज नमाज पढ़ना आया। क्यों? अज मैं नबी बन के नहीं आया, मुहम्मद दा उम्मती बन के आया। की बन के आया? हजरत ईसा की कह रहे ने मैं उम्मती बन के आया। ते एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काना 1.5 बैंड नबी भाई, एक बत्ती वाला ट्रक मोटरवे वाले सड़क तेरी चरण दे दे, असी एक बत्ती वाले खच नूं नबी किवें बन लईए? 1891 दे अंदर सुन लो, 1891 दे अंदर पहला दावा मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी ने कीता है। इजालाए ओहाम फतह इस्लाम 2 किताबां लिख के इन्हें इहदे च दावा कीता कि मैं ईसा बन के आया। और ये किताबां अमृतसर प्रेस के अंदर छपन वास्ते गईयां। शेखुल इस्लाम मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह उस प्रेस के अंदर किसी काम वास्ते गए, उन्होंने पता लगा तहरीके खत्मे नबूवत दा आगाज और तहरीके खत्मे नबूवत दा पहला बानी अहले हदीसो अहले हदीस दे सरे ख्याल मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह और इस मिर्जे नपाक पौधे नू काफिर किरार देन वाले सैयद नजीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और पूरे हिंदुस्तान दियां बस्तियां ते शहरां दे अंदर पैदल चल के 200 उलामा दे सैन करवा के इस बात नू पक्या करने वाले मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह। और मिर्जे ने अपनी किताब रूहानी खजाइन च लिखिया जिल्द नंबर 11 च, मेरे सब तो पहले कुफर दा फतवा जिन्हें लगाया वो वहाबी मौलवी, एक दा नाम सैयद नजीर हुसैन देहलवी है, दूजे दा नाम मुहम्मद हुसैन बटालवी है। और आज लोग खत्मे नबूवत के ठेकेदार बनते हैं। कोई आंदा जी खत्मे नबूवत के ठेकेदार असी है। सुनिए, मिर्जे ने सब तो पहले जिन्हें मुबाला किया, सब तो पहले 1893 के अंदर अमृतसर की ईदगाह के अंदर सब तो पहले जिन्हें मुबाला किया वो भी अहले हदीस आलम दीन मौलाना अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह। और मौलाना अब्दुल हक गजनवी 1917 च फौत होए, मिर्जा 1908 च मरिया। और इहदियां किताबां दा जवाब सब तो पहले अहले हदीसो अपनी तारीख याद रखिया करो। सब तो पहले जिन्हें इहदियां किताबां दा जवाब दिता है हजरत काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें 2 किताबां लिखियां, एक 1893 दूजी किताब 1898 के अंदर लिखी जिदा नाम है तईद इस्लाम। उन्हें क्या मिर्जिया तू कहना मैं ईसा बन के आया, लेकिन मैं तेनू पशीर कोई दे रहा अहले हदीस होने के नाते ना कि तू ना मक्का वेख सकेगा ना मदीना वेख सकेगा। क्योंकि हजरत ईसा ने फौत किथे होना अरब च, जनाजा पहला होना बैतुल्ला च, दूजा मस्जिद नबवी च, दफन होना आका दे कदमां च। ते मौलाना काजी सुलेमान फरमान लगे मेरी पशीन गोई है, तेरा मरना ते अरब च दूर दी गल है, तू मक्का मदीना भी नहीं वेख सकेगा। इस पशीन गोई तो बाद मिर्जा 10 साल जिंदा रहा, ना मक्का वेख सकिया ना मदीना वेख सकिया। आइए 1898 के अंदर मिर्जे ने दिल्ली के अंदर इश्तिहार छुपाए, चैलेंज लिखिया कि मेरा चैलेंज है तमाम मुकातबे फिक्र दे उलामा नू कि मेरे नाल मुनाजरा करो। इन्हें इश्तिहार छुपा के चौका जलाए। उदो मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी भी जिंदा सन, मौलाना कासिम नोतवी भी जिंदा सन।
لیکن یہ چیلنج نو کسے بریلوی دیوبندی عالم دین نے قبول نہیں کیتا. اہل حدیثو تھانو اہل حدیث اور مبارک ہوئے یہ چیلنج نو قبول کیتا ہے تے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے قبول کیتا ہے اور 11 دن تک مناظرہ ہوندا رہا ہے. 12ویں دن مرزا اگے لگ کے دلی چوں نسیا ہے. پھر اس تو بعد دلی چ نہیں وڑیا. پھر مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے انہوں چیلنج کیتا. فرمایا تیرا چیلنج میں قبول کیتا ہے تے میرا چیلنج ہے وے ساڈے کالم دین نے انہاں نال تو مبالغہ کرن تو بعد 10 دن زندہ رہ جائے تے میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا. 10 دن مولانا شفیع صاحب 10 دن علماء موجود نے. وہ کیڑی شخصیت سی جدے بارے دے اندر چیلنج کیتا کہ 10 دن زندہ رہ جائے. اس شخصیت نہ مبالغہ کرن تو بعد میں اہل حدیث مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا. پتہ جو کیڑی شخصیت مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ. مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان اگو مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا اور اہل حدیثو تسی کنے خوش نصیب ہو. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی سجدے دی حالت مسجد نبوی چ فوت ہوئے نے. انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے. صرف کلا حضرت علامہ احسان ہی نہیں سنتے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دی قبر بھی ہوتے ہوئے اگوں انہاں دے بیٹے مولانا محمد علی مدنی لکھوی دی عمر بھی ہوتے ہوئے قبر ہوتے ہوئے. ذرا غور کرو. انہاں نو پتہ لگا ہے کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نو فرمان لگے او یار اس کنجر نو تو ٹائم ہی 10 دناں دا بڑا لمبا دے چھڑیا ہے. اینو 3 دن دا ٹائم دے نے دوسرے دن ہی پھڑک جانا سی. تو ٹائم ہی انہاں نو 10 دناں دا دے چھڑیا. اینو 3 دناں دا ٹائم دینا ہی دوجے دن ہی مر جائے. دیکھو کنا اپنے تقوی تے اپنی عبادت نیکی تے کنا ماں. پھر مرزے نو جدو ایک گل دا پتہ لگا نا مرزے غلام احمد قادیانی نو انہیں اگوں کہا کہ میرا بھی ایک چیلنج ہے. تیرا کی ہے بھائی؟ اے میری پشیر کوئی ہے منو الہام ہویا ہے. الہام کی ہویا ہے؟ میرے تے ایک فرشتہ ٹیچی ٹیچی ہے تو وہی لے کے ہوندا ہے. فرشتے دا نام کی ہے؟ وہ بول دے رہی یار کی ہویا جی ٹیچی ٹیچی نہ یاد کر لو. میں اہل حدیث نے کیا لوگوں سن لو جدو دا آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے اس تو بعد جبریل آسمان تو وہی لے کے نہیں آیا نہ قیامت تک آئے گا. جبریل دا آنا بند ہو گیا. بلکہ آقا علیہ السلام ام ایمن نو ملنے واسطے جاندے سن مدینے دے اندر. ام ایمن بھی آپ دی ماں سی رضائی ماں. جگہ دے پیر دنیا تو چلے گئے. پھر حضرت ابو بکر و عمر ام ایمن نو ملنے واسطے جاندے نے. ایک دن گئے تے ویکھیا ام ایمن سین چ بیٹھ کے رو رہیاں نے. پوچھیا ام ایمن کیوں رو رہیاں ہو ماں جی خیر ہے؟ فرمایا ابو بکر رونی اس وجہ تو نہیں کہ جگہ دے پیر ٹر گئے نے. رونی تے اس وجہ تو جدوں دا آمینہ دا لال چلا گیا اس تو بعد جبریل مدینے چ آیا ہی نہیں. جیڑا فرشتہ جبریل وہی لے کے آندا سی اس تو بعد نہیں آیا. آئیے ایک کنجر کہن لگا منو بھی وہی دے ذریعے الہام ہویا ہے کہ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے کر اولاد نہیں ہوئے گی. اللہ پاک نے نو جھوٹا کرن واسطے 10ویں مہینے دے اندر بیٹا دیتا ہے مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ جڑے مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے باپ سن. یہ بھی مدینہ یونیورسٹی دے اندر پڑھے نے. جدوں بھی تقریر کر دے سن آندے سن لوگوں مرزے دے جھوٹا ہون واسطے میں ہی کافی ہاں. مرزے دے ماشاءاللہ میری جماعت دے ناظم اللہ بھی تشریف لائے رہے. مولانا اسحاق کاروی صاحب بھی فل میک اپ کر کے بیٹھے بول دے. علماء کثیر تعداد موجود نے. انہاں کہنا بھی مرزے دے جھوٹا ہون واسطے میں ہی کافی ہاں. اگے آئیے یہ جڑا مرزا سی نا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دا کلاس فیلو سی. ایڈا للائق سی اینو آندا جاندا کچھ نہیں. ماسٹر اینو کن پھڑا کے چھتر مار دے سن. میں کیا مرزائیو ڈب کے مر جو تھوڑے نبی نو نا کن پھڑا کے ماسٹروں دی ہیپی تے لتر مار دے رہے نے اجے بھی آدھے ہو نبی ہے. لیکن آہا جنہوں نبی بننے او دا استاد زمین تے ہے ہی کوئی نہیں. یہودی عالم دین یہودی
एक ने किताब लिखी दुनिया के 100 अजीम इंसान, माइकल हार्ट उस यहूदी का नाम है। उन्हें किताब लिखी दुनिया के 100 अजीम इंसान। उस किताब से उन्हें पहला नाम लिखा किदा दी मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम, पहला नाम आमिना दे लाल दा लिखा। क्यों? उन्हें थले वजह बयान की थी। उन्हें क्या पहला नंबर इस वास्ते वे मैं 99 जड़े अजीम इंसान ने उन्होंने सीरत का मुतालिया किया। किसी दे 5 उस्ताद, किसी दे 10 उस्ताद। दुनिया च कोई शख्सियत है मुहम्मद दी जात जिदा जमीन दी धरती ते अल्लाह ने उस्ताद बनाया ही कोई नहीं, बल्कि वह बजाते खुद पूरी उम्मत दे उस्ताद बन गया। ते जिदा जमीन ते उस्ताद क्यों नहीं बनाया? उस्ताद शागिर्द नालों आला होता है। ते मैं क्या महबूबा तेरा उस्ताद बनावे किनू? अल्लाह तेरे नाल आला जमीन दी धरती ते है ही कोई नहीं। वरफा ना अल्लाह का जिक्र। मैं अगले दिन कराची कॉन्फ्रेंस सी खत्मे नबूवत के हवाले ना पिछले साल यूथ फोर्स के साथियों ने की। मैं उथे गल कही, मैं क्या मरजइयो मिर्जे दी कोई बदकारी कोई गुनाह किसे पेज ते लिख के दियो, अगर मिर्जे दिया किताबां चो ओदी बदकारी साबित ना करिए असी मसलक अहले हदीस छड़ देंगे। दुनिया दी कोई बदकारी ऐसी नहीं, कोई गुनाह ऐसा नहीं जिहड़ा मिर्जे दिया किताबां दे अंदर मौजूद ना होए। जाओ ते मैं क्या दुनिया दी कोई खूबी ऐसी नहीं जिहड़ी आमिना दे लाल च मौजूद ना होए। दुनिया दी कोई खूबी ऐसी नहीं जिहड़ी आमिना दे लाल च मौजूद ना होए। अगर किसी मां ने सपूत जमया है मुबर्रा मुनस्सा मुताहिर अतहर जात, सिर्फ मेरे नबी दी ये मासूम अनिल खता नबी दी जात है और कायनात च कोई नहीं जिदे को गुनाह सरजद हो जाए वो नबी नहीं हुंदा। ते नाले जिन्नू तुहां नबी बनिया है सियालकोट उत्थे कचहरी दे अंदर 15 रुपये महाना तनख्वाह दे उत्ते मुंशी रहा। मुंशी 15 रुपये तनख्वाह सी दी, मुंशी तो अंग्रेज ने चुकया डायरेक्ट ही नबी बना छड़िया। कैसी गल है? उन्हें कहा नबी बनना कोई सौखा? और एडा कंजर आदमी सी, सज्जी जेब के अंदर गुड़ दे ढेले रखदा ही ते खब्बी दे अंदर मिट्टी रखदा ही ढेमा। ढेमा कादे वास्ते? सजा करने वास्ते, वटवानी करने वास्ते। ते गुड़ ना वटवानी कर लैंदा ही, ढेमा खा लैंदा सी। इन्हें दावा किया जी मेरे कल्ले दे मोइजे 3000 ते पूरे नबियां दे 300। इन्हू पूछा जनाब तुहाडा पहला मोइजा किहड़ा? आंदा जदों मेरी शादी हुई मैं शादी दे काबिल ही नहीं सा। ते दूसरा मोइजा है जे 9 महीने गुजरे नहीं बच्चा पहलू पैदा हो गया। हजरत अल्लामा शहीद फरमान लगे मोइजा फिर तेरा नहीं है तो तेरी बीवी दा होया। बोलते नहीं किदा होया? ये तो तेरी बीवी दा मोइजा। कोई दुनिया दी ऐसी खूबी बताओ, लेकिन मेरे पैगंबर दिया खूबियां मन्नी कुर्बानी गई हजरत खलील दी, फरमा बरदारी ते इतात हजरत इस्माइल दी, हुसन हजरत यूसुफ दा, गम नबी याकूब दा, चुप नबी जकरिया दी, सबर नबी अयूब दा, ईसा नबी नबिया चो नरम तबा हाल दा, तज़करा मेरे मूसा पैगंबर दे जलाल दा, आवाज सी दवूद दी ते शाही सुलेमान दी, कब्जे च मखलूकात सारी ई जहान दी, रब दे प्यारे महबूब दे रफीक दा, सिद्दक मशहूर लोगो अबू बकर सिद्दीक दा, अदले फारूक नू भी दुनिया है जान दी, शर्मो हया मशहूर प्यारे उस्मान दी, इसे तरह रोशन उस अल्लाह दे वली दी, बहादरी जहानी उत्ते हजरत अली दी, नुमाया कोई ना कोई खूबी हर बा कमाल दी, मैं सिफत केड़ी अर्ज करा आमीना दे लाल दी, मिसाल जिदी मिलती नहीं जमीन आसमान विच, ये सारिया ही खूबियां ने नबी तो जहान विच अपने ते अपने रहे, गैरां नू एहसास सी, दुश्मन नू भी आप दी खूबियां दा पास सी, मुजस्मा औसाफां दा जौहरां दी काननी, आप सारी दुनिया दी खूबियां दी जाननी, लम्मा चौड़ा किसा इत्थे मैनू मकसूद नहीं, ओ खूबी नहीं जेड़ी सोने नबी च मौजूद नहीं।
خوبی بھی ہوئے آمینہ دے لالچ موجود نہ ہوئے. آئیے مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ دے کولو انہاں دے مناظرہ تحریرہ تقریرہ دے کولو تنگ آ گیا. انہیں لیٹر لکھیا غالباً 1907 دے اندر. اگر میں مولوی ثناء اللہ عمر سری دیاں تحریرہ تقریرہ مناظرہ کولو میں تنگ آ چکیا اور میں تنگ آ کے لیٹر لکھنا. اگر میں جھوٹا میں مولوی ثناء اللہ عمر سری دی زندگی جو مر جاواں, اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی جو مر جائے. اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا تے مریا کتے بولو بولیا جنا کتے ذرا اونچی بولو سواب بڑا ہوئے گا. آنکھوں کتے لیٹرین چ. واہ بھائی واہ کیسی جگہ لبی ہے مریا لیٹرین چ. تے میں کیا جتھے نبی فوت ہوندا اوتھے ہی آقا علیہ السلام دنیا تو گئے. ما بین بیتی ذرا اونچی کہہ دیو سبحان اللہ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا پیدا بھی جنت چ ہوئے نے زندگی بھی جنت چ گزاری ہے. اج فوت ہو کے بھی قبر دے اندر قبر پاک جنت دے اندر ہے. جنت دے وچوں اٹھائے جان گے. آئیے ذرا غور کیجئے نا جدوں میرے آقا زندہ سن اودوں بھی فرشتے اوتھے رحمتاں لے کے نازل ہوندے سن. آقا دنیا تو چلے گئے نے قیامت تک پیغمبر دے روزے تے فرشتے رحمتاں دا نزول رحمتاں لے کے نازل ہوندے رہن گے. اور مرزا جدو زندہ سی اودوں بھی اودے تے لعنت سی جتھے مریا اوتھے بھی لعنت. اج قبر دے اندر قادیان چ قیامت تک دی قبر تے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں کیونکہ کائنات دا کذاب جھوٹا دجال مرتد بے ایمان الکھچو کھچوچن والکھچو. بول دے نہیں ہاں یہ دی جڑی آج میں کتی روانی ہے نا یاد کرے گا. وہ بول دے نہیں مرزا غلام احمد قادیانی تے اج وی تو ہی بولیا جی نا ڈر ہوندا تھانوں لعنتاں پے رہیاں نے اور انشاءاللہ پیندیاں رہن گیاں. اگلے دن ٹرمپ نے کیا امریکہ چوں اے 1974 دا آئین چینج کرو مرزیاں دے اتوں کفر دا فتویٰ چکو ایک قانون شک چینج کرو. میں کیا ٹرمپ گل کو کان کھول کے سن لے اور پاکستان دی موجودہ حکومت بھی سن لے. سانو مہنگائی قبول ہے مکاناں تے ولڈوزر پھیر دیو قبول ہے دکاناں ٹھا دیو قبول ہے ٹیکس اور لا لو قبول ہے بل اور زیادہ بھیج دیو بجلی دے قبول نے ہر چیز قبول ہے لیکن پیغمبر دی ختم نبوت نہ غداری قبول نہیں. جنہیں اس شک نو چینج کرن دی کوشش کی تھی اسی انہاں نو روکاں گے ٹھوکاں گے انہاں دیاں چوکاں چ مجیاں بھی ٹھوکاں گے انشاءاللہ. مرزائیت مرد آباد مرزائیت 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 ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت علماء اہل حدیث شہداء اہل حدیث نعرہ تکبیر. اور لڑو گے نا نبی دی ختم نبوت واسطے ہاتھ چوک کے وعدہ کرو لڑو گے انشاءاللہ ہر چیز گوار ہے. لیکن گل یاد رکھ لو ختم نبوت نہ غداری گوارا نہیں. ساڈے بچیاں دا قیمہ ہو سکتا ہے جیلہ قبول نے ہاتھ کڑی قبول ہے پرچے قبول نے لیکن نبی دی ختم نبوت تے حرف آئے گا اسی وہ ہاتھ کٹ دیاں گے. جڑی زبان بکواس کرے گی وہ زبان وٹ دیاں گے. جڑا قدم پیغمبر دی ختم نبوت دے خلاف اٹھے گا وہ دے جسم نالو تن نالو جدا کر دیاں گے انشاءاللہ. آئیے قادیان دے اندر ایک کانفرنس ہوئی. یہ بات بڑی اہم سننے والی ہے. آج کوئی اندر فاتح قادیان ساڑھے مولوی نے مولانا آغا شورش کشمیری نے کتاب لکھی تحریک ختم نبوت. انہوں نے اندر تذکرہ کیتا ہے کہ فاتح قادیان کون ہے مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ. مرزیہ نے کانفرنس کی تھی. انہوں نے کیا کہ ساڑھی کانفرنس آ کے گل سننے والی ہے علماء اکرام ساڑھی کانفرنس آ کے
مولوی ثناء اللہ امرسری حلفہ نے بات کہہ دے کہ میں مرنا مرزے دی جڑی موت ہے مرنا مبالے دی شکل چوئی اور وہ حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری دے بارے چ مرزیہ کیا 1 سال مولوی ثناء اللہ زندہ رہ جائے اسی مرزائیت چھڑ دیا گے اسی مرزائیت بولو بولو مرزائیت اہل حدیثوں اپنی تاریخ یاد کرو مرزائیت چھڑ دیا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ پتہ چلے گئے قادیاں جا کے انہیں جلسے قرآن پھڑ کے بات کہی مرزائیوں قادیان دے مرزائیوں سن لو مرزے دی موت مرنا مبالے دی شکل چوئی ہے میں حلف دے کے کہہ رہا تو ہاں کیا کہ 1 سال مولوی ثناء اللہ زندہ رہے میں حلف دین تو بعد 5 سال زندہ رہاں گا 5 سال بندے کہنے لگے مولوی صاحب انہاں کیا سی 1 سال تو ہی 5 سال دا اعلان کر چھڑے مولانا فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا اگر آج 50 سال دا بھی اعلان کرتا مولوی ثناء اللہ نو 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا پیغمبر دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا آئیے پھر القادیانیہ کتاب کنے لکھی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کدوں لکھی جدو مدینہ یونیورسٹی دے اندر طالب علم سن عربی کتاب لکھی پہلی مرزائیت کتاب دا مطالعہ کیتا شیخ عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ نے تو نہ کیا متلم کٹ کے تے فاضل مدینہ یونیورسٹی لکھو نا کہنے لگے متلم میں ایتھے طالب علم آتا کہنے لگے متلم کٹ فاضل مدینہ یونیورسٹی کہنے لگے اسان لئی ظہیر فیل ہو گیا ہائے یونیورسٹی دے چانسلر فرمان لگے شیخ عبداللہ بن باز جدن اسان لئی تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیا کتاب لکھ کے سراہنے رکھی رات نو سو گئے حضرت علامہ صاحب بیان کر دے نے خواب آیا آقا علیہ السلام روزہ تم میں ریاض الجنہ چگے کھڑے نے پیچھے ابو بکر عمر کھڑے نے تو میں بابے جبریل چ سامنے کھلو کے وینا پیا آقا نماز پڑھا رہے نے ابو بکر پیچھے پڑھ رہے میں کہا ہستیاں کیویں آئیاں کہن والا آندا ایسان لئی اے تیرے واسطے باہر آئیاں آندے نے میری آنکھ کھل گئی مسجد نبوی دے میناریاں چوں آواز آ رہی اشہد ان محمد رسول اللہ میں خواب اپنے استادہ نو سنائی فرمان لگے ایسان لئی تینو مبارک ہوئے اللہ نے تیری ختم نبوت دا کام سارا ہی قبول کر لیا اہل حدیثوں تسیوں لوگ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آقا فرماندے نے میرا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے اور لوگوں میں حاشر بھی ہیں حاشروں نواندے نے جدے قدمات ہیں پوری کائنات کٹھی کیتی جائے گی آقا فرماندے نے میں ماہی بھی ہیں ماہی انواندے نے جدے ذریعے کفر نو مٹا دیتا جائے گا وان العاقب میں عاقب بھی ہیں عاقب انواندے نے لیسا بعدہ نبی جدے تو بعد قیامت تک نواں نبی نہیں آئے گا میرے نبی دی نبوت آخری نبوت ہے نبی دا دین آخری دین ہے نبی دی امت آخری امت ہے پیغمبر دی لوگوں پیغمبر دی شریعت آخری شریعت ہے قرآن آخری کتاب ہے میرے پیغمبر دی مسجد نبیان دیا مساجد جو آخری مسجد ہے اس تو بعد کسے نبی نے مسجد نہیں بنانی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وہ دین مکمل ہو گیا ہے اور قیامت آ سکتی ہے نواں دین نہیں آئے گا والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا او
او دین جیڑا میرے آقا لے کے آئے نے قیامت تک جنہیں باطل ادیان نے اونا تے او دین غالب آ کے رہے گا او مرزا کیڑا دین لے کے آیا بے ایمان او دی کیڑی کتاب ہے کیڑی دین لیکن مرزیاں نے اپنی کتاباں چ لکھیا ہے جیڑا بندہ مرزے غلام محمد قادیانی نو نبی نہیں ماندا او کافر ہے اور یہ لوگ بڑی نفرت کر دے عیسائی جڑے نے انہوں نے کفر سرے عام ہے یہودیہ دا کفر سرے عام ہے لیکن مرزائیت یہودیہ تے عیسائیاں نو 10 ہاتھ تھگے نے اسلام دا لبادہ اور کے اسلام دا تے کفر پھیلا رہے نے جی یہ تے مٹھے ہی بڑے نے انہاں دا اخلاق ہی بڑا ہے وہ بھئی اخلاق ہی تے لے جاندا ہے جڑے سیدھے سادے مسلمان محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی 7 فلکاں نو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا بولو آونا ہے قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آونا نہیں اللہ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا ہم تمام